मोर छाड़ दियो मोर भूल है मोर भूल है छाड़ दियो धन्यवाद धन्यवाद ना ना देखु ना ये कुछ बोली एमती मुड़ी मुड़ी एमती रही जाउछ गोटे विराट बड़ छेली कटा हो छेली पेट रुकुड़ा कुकुड़ा कटा हो कुकुड़ा पेट भीतर गुंडरी जो गुंडरी चढ़ी ता कटा हम ता भीतर रोटे अंडा हाँ गुंडरी अंडा रहा पूरा सिले हम सिले रोषे करेंगे आ खाइब लगे ताकू ही कहती मुर्ग मुसल्ला अरे मु हैंडसम यहाँ बजेब दीता थर बजेब यहाँ जे आप हैंडसम बोले मो भाईटा परा मुझे गोड़ा धरची बजेब आप एत हैंडसम घर टे देखु गोटे जिन मत मार्क कली मुझे फुल पेंट पिंधि तो पेंटा बड़ था मो पेंट टाइम मोड़देली सीटी झील पिला थे कथा अरे जोई पु पेंट मोड़ी पिंधि मत भारी खराब लगे मुझे इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट थी कंट्राक्ट बेसिस माने तुम आज चाहिए आज तुम बाहर कर दे कल चाहिए बाहर कर दे मत पचार तुम कौन कर मुझे मुझे इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट रे 4 वर्ष 2 वर्ष पर गवर्नमेंट हो गवर्नमेंट जॉब शुणी पूरा खुशी मिछ नुह ये देखिए भाई घर लोग देखिए भाईटा पूरा काटी दे से घर भड़ा लगी किसी असुविधा जो से मालिक मना करदेला मिस्त्री की गोटे डायलॉग मु कही दिए गेला गेला मो ऊपर रागिचु जदि रागिचु ताले सॉरी ए हसरे चैलेंज हो माने हसरे चैलेंज हे सारी मु जो एक्शन करची फाइट करची आपण माने देखिले आपण पूरा होश उड़ी जीवो पूरा डेई के एते बड़ शरीर रे कोन डेई पारती 4 फुट तो एते भाई छाबरा छाबरा चुट्टी ए चुट्टी पर कम देखा को मिले लुची के थाए चुट्टी चुट्टी पाई एक्चुअली फिल्म पाई चुट्टी रखी छी कारण या पूर्व अपन देखियो चुट्टी मोर एमती ओळी थिबो ताको मु काटी देली मु काटिनी ताको से दुख कथा मु को दिन टाइम मिलले कहबी कटा हे गेला तापर ए फिल्म पाई रखिली झापा जोटी टॉम क्रूज लुक मु यार ना देई छी टॉम क्रूज रो एमती पड़े मोर एमती पड़ू ना मत मु बेसी रखे छोट छोट भल लगे देखिल टे हाई बजेट फिल्म तो तेणु बालटा भी बढ़े देली तथा मु 2 वर्ष होगा काटिनी ना ना देखु ना ये कुछ बोली एमती मुड़ी मुड़ी एमती रही जाऊँ हाँ आउ थे छोट रखी कोबी भाया होगा एमती ना ना प्योर ओरिजिनल टाउन न टाउन होली रे एमती चुट्टी गुडा मिले भाई जो रंगीन रंगीन चुट्टी प्राय मत कहती जे चुट्टीटा होली रे जो मिले से भाया कि मु कहीं ना तुम टाणी देख ये चुट्टी देखिले आ डेब्रिगंज को आपण डरिबेनी से रबियो कि डेब्रिगंज डेब्रिगंज छानिया हे दौड़ीबो से देखि तो ये किए तो पाग गरम अच्छी आउ ये दशहरा रे पाग गरम रहिबो कारण आदिलक्ष्मी एंटरटेनमेंट रे आसुची चैलेंज अर्धेन्दु भाई अच्छी एलिना अच्छी मु अच्छी मु अच्छी भाई अच्छी पुपी भाई अच्छी आउ जने बॉलीवुड स्टार अच्छी सेटा मु भाबुची एबे कहबेनी आपण देखिबे किए कहला अरे मत मना कले क्या कहून एटा लुचिक रखू ना ना कई कहना तो मोरू कई कहना तो मोरू झड़िया चेष्टा कर महाभारत किए आम भर गोटे कहीदे आम मीटिंग है कहीं कहबेनी आम फिल्म सैला आम आनाउंस करिया लीक केमिति है ये भी गोटे चैलेंज आम कथा किए लीक कला हौ जदि लीक हो फोटो देखी दूची पूरा सुंदर फोटोटा आम उठे देखा तो हाँ बस सही से बस जी मुठी डर कौन मतलब हठात पलैले कहले पुलिस सार आस देखा
6 फुट लोक मु 4 फुट मु देखि सां लुचि गली मु टीवी जाऊँ देखी से तो ना हाँ पाखु गली मुंडिया माइली एडे बड़ मनीष ना मुझे ठिया मुझे कथा हुए आ सेट्रे बेले बेले मु टेबुल ठिया ना सी एमती ठिया गोटे नुआ कथा उठू आप नुआ बिजनेस स्टार्ट कर चिंगुड़ी गुपचुप दुकान केतरा पकड़ चिंगुड़ी गुपचुप ना ना मु मझे गोटे करी से बेपार भल चला मुर्ग मुसलम खाई तुम मुर्ग मुसलम खाई खाइन गोटे विराट बड़ छेली कटा हो छेली पेट रुकुड़ा कुकुड़ा कटा हो कुकुड़ा पेट भर गुंडरी जो गुंडरी चढ़ी ता कटा हम ता भर रोटे अंडा हाँ गुंडरी अंडा रही पूरा सिले हम सिले रोसे करेंगे आ खाइब लगे ही कहती मुर्ग मुसलम ये दशहरा जो चैलेंज आसवे देखिए मुर्ग मुसलम है ना भाई मोर खाइनी को दिन आसो मु बनाई दे खाइ स्लोगान पाग गरम अच्छी चाखणा से रम अच्छी भाई बढ़िया कथा कहला पाग गरम अच्छी चाखणा संगे रम अच्छी एटा मु पकेइबी तो समस्त भाई भौणी मैंने अनुरोध करुच्ची दशहरा आसुची चैलेंज निश्चिंत आसवे देखिए भल पाइबा देवे ओडिया सिनेमा को सपोर्ट करेंगे मुझे कमेडियन अच्छी हीरो सांग मुझे ड्राइवर अच्छी गाड़ी चलाऊँ विलेन रोल भी मत एते नुह आउ गोटे अलग सिनेमा आ दुखर कथा मु 4 व्हीलर जानी कि मत गाड़ी चला मु कौन करी कहल पचर हीरो बस हिरोइन बस मुझे चलेबी मु कौन करे कहल गाड़ी डोर खोलदेवी एंट्री बस पड़ी सेपटे बाहर जी आउ नहीं सेपटे बाहर बस चल जीव बैग हाफ पैंट तो मोर कारण बैगटा हूँ मो स्त्री द्वितीय स्त्री क्या कहबनी यहाँ टेलीकास्ट घर देखिए ना मो स्त्री तो देखिए असुविधा होगा तो काटिदेव हाँ पेंटा शाढ़ी ये मो स्त्री आ सी जो पर्यटन मु अच्छी से पर्यटन ये रहा देखा जाए आगू काले कौन हम मु बैगटा ए कौन मनी पोस्ट थी चार्जर थी मोबाइल रुए क्वचित के सांग मैंने मागे अरे कौन अच्छी रे ए डीएसडी काटी रखे लाइटर टे रखे कान ये काढ़ा दांत डीएसडी काटे कान दांत लाइटर भी कान भीतर पूरा लाइटर में कही लाइटर कहली ना ओहो ना स्लीप ऑफ टंग ना कौन कौन टंग ऑफ स्लीप जीभर खसीगला कहीं कह डीएसएल नथिबे तो लाइटर हम कान खोली देबो कान ना कुल्ला दांतटा आयरन पानी अछि मु पुड़िया पुड़िया किछ नहीं पुड़िया मादक द्रव्य मोर किछ नहीं आमर आयरन पानी तो से हाँ यूज करे आयरन पूरा आयरन बा आम से हाँ काम कर भीतर सफा निर्मल ना ना सी देखिए जो कैल्शियम गुड़ाक देखिए कला पके खास कर दांत भितर गले मैंने किसी नहीं जमी आप जो आक्वागार्ड कहना ये तंटी पाखे गोटे आक्वागार्ड माने अच्छी माने भाउज माने मो स्त्री मुझे भाभी गेला भाउज सहित टिके कौन एना फोन करता कहला केत आस लेट हम ना कौन खाइब मुझे मु खाई पी जी ना घरे कौन कर दियो ना रख कारण से जानी सारे ये 12टा 1 बेलू आउची राति अनिद्रा लाभ किसी नहीं आगुरी नुआ नुआ राति 11टा 12टा 1 बंद जगिब ना ए जगन पुओ बड़ हो गले खाइबी बाहर एते समय रहउतोंदी भाज राडको ना तो आपन तो हैंडसम कड़ा को अरे मु हैंडसम
এইটা বজেব দ্বিতীয় থର ବଜେଇବ ଏଇଟା ଯେ ଆପଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ପିଲା ମୋ ଭାଇଟା ପରା ମୁଁ ତ ଗୋଡ ହାତ ଧରୁଛି ବଜେଇବ ଆପଣ ଏତେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଘରେ ଟିକେ ଦେଖୁ କାରଣ ଭାଉଜ ମତେ କୁହେ ମୋର ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଚାଲିଥିବ କଣ ଚାଲିଥିବ ଆଉ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ଅସୁନ୍ଦର ଆଉ କାଳିଆ ତମେ ଦେଖାଉଛ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି ତ ନୁହଁ କାଳିଆ ସୁନ୍ଦର ସିଏ ତ ପୁରା ସେ କୁହନ୍ତି ଆମେ ତମେ ଦି ଭାଇ କଳି ଲାଗିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜିତେ କିଏ ହାରେ କିଏ ଘରେ ଭାଉଜଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭାଉଜ ମୋର ଯଦି କଳି ଲାଗିବୁ ମୁଁ ହାରିଯାଏ କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ତାର ଥିବ ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି ହାରିଯାଏ କାହିଁକି କଣ ସକାଳୁ ଡାକିବ କିଏ ମତେ ଚାହା କିଏ ଦବ ରୋଷେଇ କିଏ କରିବ ଆଜି ଝଗଡା ହବ ମୁଁ ରାଗିଯିବି ମୁଁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ 11ଟା 12ଟା ସେ ତାର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତା ରୋଷେଇ କରି ପଳେଇବ ମୁଁ କହିବ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଆଜି ଟିକେ ମାଛ କର ମାଛ ହେଲା ଆଜି ଟିକେ ଚିକେନ କର ହେଲା ଆଚ୍ଛା ବାହାଘରଟା କଣ ପ୍ରେମ ରହିଥିଲା ନା ନାଇଁ ମାଡି ବସିକି କରିଦେଇଛି ମାଡି ବସି କଣ କରିବି ଘର ଲୋକ କରିବ ନା ମାଡି ବସିକି ବାହାଘର ନା ନା ଆମର ହେଇଥିଲା ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ ନା ମାଡି ବସା ବାହାଘର ହଁ ମାଡି ବସି ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ କିଏ ଘରେ ବାପା ବାଜିଥିଲେ ନା ମା ବାଜିଥିଲେ ହଁ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲି କଣ ହେଲା ସେଠି ପଚାରିଥିଲେ କଣ ଦେଖିଲି ଭଲ ଲାଗିଲା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମତେ ମାର୍କ କଲି ମୁଁ ଯୋଉ ଫୁଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିଲି ତ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ଟିକେ ବଡ ଥିଲା ମୁଁ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟାକୁ ଏମିତି ମୋଡ଼ିଦେଲି ସେଠି ଝିଅ ପିଲା ଥିଲେ କଥା ହଉଛନ୍ତି ଆରେ ଜୋଇଁ ପୁଅ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ମୋଡ଼ିକି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଆଉ ମତେ ଭାରି ଖରାପ ଲାଗିଲା ତାପରେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ କହିଦେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗେଟା ମୋ ଗେୟାଟା ହେଇଛି ଆଉ ପରେ ପଚାରିଲେ ଭାଉଜ କହିଥିଲେ ନା ତାପରେ କହିବାକୁ ସମୟ କେତେ ମିଳିଲା ଆପଣ କଣ କଥା ହେଇନଥିଲେ କି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ କଣ କଥା ହେଇଯିବେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେଠି ହଁ ପଚାରିଲି କଣ ପଢିଛ ନା ଏଇଆ ପଢିଛି ଆଉ ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇପାରିବ ହଁ ତାପରେ ସେଇଠି ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିଲି ସେଇଠି ହିଁ ବାହାରିଲି ପସନ୍ଦ କଣ ବାପା କହିଲେ ତା କିଛି ଦିନ ପରେ 2-4 ମାସ ପରେ ଏତେ କଥା କି ପଚାରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କିଛି ପଚାରିନଥିଲେ ସିଏ କିଛି ପଚାରିଲେନି କଣ କରୁଛ ମତେ ନା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗଲି ମୁଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଥିଲି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ବେସିସରେ ମାନେ ତମେ ଆଜି ଚାହିଁଲେ ଆଜି ତମେ ବାହାର କରିଦେବେ କାଲି ଚାହିଁଲେ ବାହାର କରିଦେବେ ମତେ ପଚାରେ ତମେ କଣ କରୁଛ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଅଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆଉ 4 ବର୍ଷ ଆଉ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ଶୁଣିଛି ପୁରା ଖୁସି ଆଉ ମିଛ ନୁହଁ ଏଇଟା ଦେଖିବ ଭାଇ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଦେଖିବେ ଭାଇଟା ପୁରା କାଟିଦିଅ ଫିଲ୍ମକୁ ପଳେଇ ଆଇଲି କଣ ମୋର ଟିକେ ଛୋଟବେଳୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଟିକେ ଟିଭିରେ ବାହାରିବି ସିନେମାରେ ବାହାରିବି ଲୋକ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଏଥିରେ ଦେଖିଲି ଟିକେ ଭଲ ସୁବିଧା ହେଲା ପଳେଇ ଆଇଲି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଥିଲ ଫୁଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧୁଥିଲ ଫିଲ୍ମକୁ ଆସିଲ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟକୁ ପଳେଇ ଆଇଲ ଆପଣ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ମାନେ କମେଡି ପୂର୍ବରୁ ବାହା ହେଇଥିଲେ ନା କମେଡି କଲା ପରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମାନେ ଛୋଟବେଳୁ ତ ଥିଲା ବାହାଘର ପରେ ଏଇ ଲାଇନ୍ କହିଲି ବାହାଘର 3-4 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିଲି ତାମାନେ ଭାଉଜ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନ୍ସପାୟାର କରିଥିବେ ସବୁ ଜିନିଷ ହଁ ସେ କିଏ କାରଣ ତମର କଣ ମୁଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଟିଭିରେ ବାହାରିବି ନା କରିବ ଯଦି କର ମୁଁ ଘରେ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲି ମୁଁ ବାପା ଏମିତି ଠିକ ଅଛି ତୁ ତ ଭାଗ୍ୟ ଦେଖେ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ ଅଛି ବାପା କହିଲେ ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ଆଗକୁ କଣ ହବ ସେ ରିସ୍କ ମୁଁ ନେବି ହଠାତ୍ ତ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳେନି ନାଇଁ ଘରେ ବାପା ବୋଉ ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ହଠାତ୍ ତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଟିକେ କରିଥିବେ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳେନି ସେଇ ସମୟଟା କେମିତି ଥିଲା ମାନେ ଘରେ ଚିଡଚିଡ ହଉଥିଲେ ନା କେମିତି ସପୋର୍ଟ ନା ସେଇଟା ମୁଁ ଜବ୍ କରୁଥିଲି ବା ଆଚ୍ଛା ସେଠି ହଁ ମୁଁ ଯୋଉ ଜବ୍ କରୁଥିଲି 15 ଦିନ ଜବ୍ କରିବି 15 ଦିନ ଘରେ ରହିବି କଣ ଏମିତି ଜବ୍ ଅଛି ହଁ ଲକଡାଉନ ହେଇଗଲା 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ରହିଲି ଘରେ ଅନଲାଇନ କାମ ହେଲା କିନ୍ତୁ ମାସକୁ ମାସ ପଇସା ଆସୁଥାଏ ତାରି ଭିତରେ ମୁଁ ଟୋଟାଲ ବୁଲିଗଲି ଭିଡିଓ କରୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପଡିଥିଲା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଘରଟେ ଗୋଟେ ଥିଲା ସେ ଘର ଭଡା ଲାଗିଥିଲା କିଛି ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ତାକୁ ଆମେ ସେ ମାଲିକ ମନା କରିଦେଲା ସେଟା ଆପଣ ଭଡାରେ ନେଇଥିଲେ ଛୋଟିଆ ଘରଟା ଭଡା ପଇସା ଉଠି ଯାଇଯିବେ ଭଡା ପଇସା ଉଠିକି ଅଛି ଆଚ୍ଛା ହଉ ତାହେଲେ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବେ ଆଉ ଭଲ ପାଇବେ ଫେମସ ଡାଇଲଗଟେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ମତେ ମନା କରିଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମର କୋଉ ଡାଇଲଗ ଯେବେ ଧରନିଅ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଲଢେଇ ହେଇଗଲା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମନେଇବାକୁ ପଡିବ
ସେତେବେଳେ କଣ କହିକି ମନାନ୍ତି ମାନେ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ମାରିକି ଫିଲ୍ମ ଡାଇଲଗ କି ସେମିତି କିଛି ମାରିକି ମନେଇବାକୁ ପଡେ? ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ମୁଁ କହିଦିଏ, ଗେହ୍ଲା ଗେହ୍ଲା ମୋ ଉପରେ ରାଗିଛୁ, ଯଦି ରାଗିଛୁ ତାହେଲେ ସରି। ନା ନା ମଝିରେ କଣ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ତା ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟ କଥା ହେବିନି, ମୋ ପୁଅ କାହାକୁ କହିବେ, ତାକୁ କହିବୁ ସକାଳୁ ରୋଷେଇ କରିବ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସୁଟିଂ ଅଛି, ତାକୁ କହିବୁ ଏ ଯା କହିଦେବୁ ବୋଉକୁ ଯେ ବାବାକୁ ଉଠେଇଦେବୁ 5ଟା ବେଳକୁ। ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି, 5ଟା ବେଳକୁ ମୋର ସୁଟିଂ ଅଛି, ତା ପରଦିନ ସେ ମୋ ପୁଅ କାନରେ କହିଦେଇଛି, ପୁଅ ବାବାକୁ କହିଦେ 5ଟା ବାଜିଲାଣି। ମୁଁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଶୋଇଛି, ମୋ ଉପରେ ମୋ ପୁଅ ଶୋଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ତୁ ବୋଉ କହିଲୁଣୁ? ହଁ କହିଥିଲି। ନା ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ତାର ବୋଉ ମୋତେ କହିଲା 5ଟା ବେଳକୁ କହିଲା ବାବା ଡାକିଦେ, ତାପରେ ତୁ ମୋତେ କହିଲୁଣୁ? ନା ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ଭାଉଜଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଲାଇନ ଗୋଟେ କୁହନ୍ତୁ ଭାଉଜଙ୍କୁ। ଏତେ କଥା ସେ ରାଗିବ ନା ନା ଟିକେ କଣ ଗୋଟେ କହିଦିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ଗୀତଟେ ଗାଇଦିଅନ୍ତୁ, କଣ ଗୋଟେ ଭାଉଜଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ। तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम।